Okay, so this video kung magbuhat ag booth, so kani ato ning sundugon nga booth, no? Complicated siya kay may mga bangag na lahi-lahi na mga curves. Okay, so gamito na to diri ang boolean para madali ang ato ang work. Okay, so again, SketchUp open, and then ang template na gamiton kay millimeters. Okay, next delete na dami. So base sa picture, okay, mag-estimate lang tayo 3 by 3 meters gihapon. Select rectangle tool, 3000 mm by 3000 mm, enter. Then ato siyang i-extrude or pull push 50 mm. Then ayaw kalimti jud na mag group, no? So ang floor ato i-group, triple click, then right click, make group. So based sa design, atong hation ang floor or ang area into 3 parts. So 1 meter, 1 meter, 1 meter. Estimated lang. Okay. Tape measure tool para makabuhat a guide. So i-select sa kanto. Okay. Click, drag. And then 1000 mm para sa 1 meter. And next, click, drag 1000 mm para sa 1 meter. Next, ang katong last na wall, and then second na wall, itong buhatan o guide. Okay. Estimate na ta diri 100 mm. Then second wall 100 mm. Okay, so click, drag, make sure niyo nga namugawas ang dashed line 100 mm. Okay. So karon akong buhaton ang rectangle para sa last na wall. Okay, then ito siyang ipasaka o 3000 mm, enter. Then again, triple click to select all faces and lines, then make a group. Next, buhat na punta isa ka rectangle para sa second wall. Okay, and 3000 mm. Triple click, wait, wala na kayo mali, wait lang. Okay, sabon, click, then drag. Okay, make sure wala sila nag-overlap. 300, 3000 mm, I mean. Select tool, triple click, and then make group. Okay, good. So kaning nga part dire lang ta magbuhat. Unahon sa ato nagbuhat ning design niya. Okay, and then ang ato din magbuhat po tag guide para diri okay, so, probably pwede ta mag 100 gihapon. Guide lang gihapon ta 100 mm, enter. Okay, para ni sa kabag-on sa wall diri. Okay, so karon magbuhat ta og sa left side na wall. So diri ta mag-draw og rectangle para mas madali ta og design ani nga style. Tapos pagpapurma na to ning straight sa top, then curve sa kanto straight, pwede na to siya pull push or i-extrude, then gamit ang boolean para bangagan na. Okay, kay kung di ta maggamit og boolean, manumano ta mag-drawing buhat ana, madugay tag humad. Okay, so next, buhat tag arc, itong guide, buhat sa tag guide.
rectangle. So 400 mm by 400 mm. So nagamit ta og rectangle, magbuhat og square as guide lang para sa tong arc, para perfect ang atong arc. Okay. And then kay 2D pa man ni siya or flat. Okay. So di ta mo gamit og push pull na tool para to delete. Ato siyang pag delete lang i-click, then delete, click, then delete, click, delete. And then mas okay no nga line mo i-delete diri para mawala siya. Dayon ang face, delete duha ka line. Okay. Then diri delete, delete. Okay. And then next atong buhaton sa ta offset tool no para natay inner line. So ang kabag-on sa tong inner line base sa tong guide 100 mm. So offset tool on edge, click, then drag pasulod, then 100 mm. Enter. Okay. And then magbuhat tag line karon, line tool para maputol na to diri and then diri okay. Kay base sa design okay, line. Okay. Okay. So karon delete tag line, delete ang line na dili magamit, delete line magamit. Okay. So bago ko magpadayon, hala ko ipakita sa inyo na importante. Okay? Kay sa boolean man gud, kung naay line nga walay face o kaya dili close ang imong shape or object, dili mo function ang boolean. So pwede i-hide sa nako ning one floor. Hide na ko ang floor, right click, hide, and then wall, right click, hide, erase, right click, hide, right click, hide. Okay? Nara. Example. Ato siya yung delete. Di ba na-apply line? Okay? Kung na atong wall o ang katong kuan, floor, di siya mapansin na to. Okay? So, yan ako. As is lang. And then, ako siyang pull push, then mag-base ko sa guide na to nga 1,000 meters. Okay? So, click release, then drag. Kung okay lang mag-type kag 1,000 meter, 1,000 mm. Pero kung naka-guide, okay lang siya nga i-target lang nimo ang mouse or cursor nimo sa line. Automatically mo snap na siya. Okay, muna yung purpose sa atong guide. Okay. So base sa design, yung forma. And then karon atong bangagan ang arc. Okay? No? So karon magbuhat sa ko og mga guide para diri kung asa ang bangag taman, and diri. So next, base sa design, click, pass. So pwede ko mo gamit og okay, 2,000 mm. And then next, diri 350 mm. Okay? So akong bangag karon diri hangtod sa diri. Then mabili ni nga part para yung logo. Okay? Next. Sa top na punta kani. So naatay 1,000 mm. So ato siyang i-divide into 5. 1 solid, bangag, solid, bangag, solid. Okay? So gamit tag again tape measure tool, click, then drag. Make sure nga na atong dashed line para di ka malibog. 200 mm. Okay, dash 200 mm. Ano 200 mm man? Kay 1,000 divided by 5, 200 mm. Okay, next na siya. Okay, good. So nante guide karon para magbangag. Okay, next, kung wala pa naka-group ang imuhang arc, okay, triple click, then right click, make group.
Kailangan na ito mag-group bago tayo mag-boolean. Kaya mag-subtract. Okay? So next, gamit itong shape, itong mga guides na to. Intersection, buhat ka o rectangle. Okay? And then, ato siyang pull push. Kung asa taman ang ato ang i-erase. So, dito na taman sa line. Tama ba? Click. And then, ang top, subrain na lang para sure ta na wala yun siya. Okay? Pwede po sa likod pa sobraan. Okay. Then next, ito siya i-group. Triple click. Then right click, make group. And then move tool para mag-duplicate. Click, then drag. Then click control para ma-copy. And then make sure na sa red axis ta. Okay? So, click right arrow. And then i-target ang guideline. Okay, ito na. Then, click. Okay. Then, karoon pwede na ito mag-boolean. Okay. Select. Una ang tanggalon na shape. Okay. Then, subtract. Then, select the second shape. Oops. Okay. Di siya pwede i-select ang second shape. Nga naman. Di daw siya solid. Not solid. Okay. Kay tungod manggod na ani siyang line. Okay? So karon akong i-edit ning arc. So delete na ko na siya. Delete, delete. Ano? In kaso pag may mga face na ma-delete, dapat inyo siya i-fill. Okay? So kana okay, wa na may sobra nga line, no? Okay. So, click, subtract, then click. Okay, natanggal siya. Mo tong ingon ako ganiha nga make sure ninyo yung mga group wala siya yung mga sobrang nga line nga walay face. Okay? Hindi siya close. Okay? So next, select na po itong tanggalon na shape, subtract, then select na. Okay? And then nakuha na to ang ato ang target na buhaton, no. Dali siya mogamit or dali siya buhaton kung magamit ta og boolean. And then next, isa na akong nabuhat. Hindi. click, drag 1,000 meter ay 1,000 mm, enter. Parin siya sa bangag. Okay. And then next, guide tag 100 meter mm, I mean para ani parang buhat tag line. Okay. So double click ang arc para maka-edit ta. Buhat tag line. Click, 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 then click. And then magbuhat ta karon og arcs para sa mga curves. Click, drag 150 mm by 150 mm, enter. Then arc tool, click, click, then click. Okay, arc. The next again buhaton dira 150 mm, 150 mm, enter. Then arc, click, click, then click. Next. So kung sige buhat nyo ganiha, save lang gyapon yung buhaton. Okay. Enter, enter, enter. 150 mm, tama. 150 mm, enter. Okay. Okay. Drag. Drag. Okay. So next, dari 150 mm, tama, 150 mm, enter. Then arc, click, click, click. Then ang mga way gamit na linya ito na i-delete. So click, delete, click, delete, click, delete, click, delete.
click delete, click delete, no? Then click delete, wait lang, click delete, ha, click delete, then click delete, You successfully delete, 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 and then karon pwede na ta mag pull kay 3D object man siya, 3D man siya, dili siya pwede i-delete, click delete. Okay. Kailangan ito og push pull na tool or extrude. So click, release, drag, padulong sa kanto. Pwede ta, mas okay mo pop ang on face or on edge para sure ta nga mo jud ang end niya. Okay. So next, ni on face on the part, then kani. Okay. Then napay lines na sobra, select tool, delete, then delete. Okay, good. So nabuhat na to ang yang design na arc. And then next, ang kaning bars. Okay? So sa bars, ayaw buhat og bars sa sulod sa arc. So separated group na pud siya. Okay? So karon buhat ang bars. Dapat ato ma-identify asa ang midline ani. 3 to 5 Okay? lang. Midline, so kani line. So magbuhat og line diri as kuan lang, guide. Okay? 3 to 5 lang. So muna siya. Ang line guide lang na siya. Okay? And then magbuhat ko og guide karon nga 20 mm para sa radius sa ako ang bar. See? So karon diha ko mag-center or ang radius sa akong bar diha magsugod. Then rounded bar. Ano? Okay. Or pipe or tubo. Okay. So nakabuhat na ko circle. Pwede na ako i-delete ang lines na di na ako gamitin. Okay. So double click or triple click, then right click, make a group. Then para ma-edit siya, double click, then pwede na siya i-push pull taas or generally term na extrude. Okay. Click, then drag pataas. And then pwede ka mo gamit og pan, and then orbit or zoom out. So kailangan lang nato i-target ang face sa taas. Okay? Pwede po siya sa edge. Yeah, on edge para snap jud siya sa edge. Pwede pa sa face. Okay? Click. Then okay, natay isa ka bar. Okay? Good. Okay? So naka-group siya daan. The next atong buhaton, magbuhat ta karon og pila ka buok na bar, tubo. So kailangan to 1 2 3 4 5 6 7 8. So kailangan na to og magbuhat og 7. Okay? So gamit lang ta og move tool para maka-duplicate. So kani siya nga tool, kani nga and click, then drag. Then make sure na pindot nimo control para ma-duplicate. And then along sa, make sure lang mag-along ka sa axis. So pwede ka mo click kay red man siya, no, base sa guide. Pwede ka mag-click o right arrow key para sure ka dili siya mohawa sa right axis. And then next, base sa design. Okay, diri ara siya. Hit control diha. Click, then type divided by or /7, then enter. So automatically mabuhat na siya mga in-betweens na bar. So, para di na ta masig copy paste, and then uniform din na siya nga kwan, distribute na siya nga naka same sizes. Okay? Okay. Buhat na nato ang top, front kaning side. Okay? So ipakita na nato to ato ang floor o ang ato ang wall. So para makita ang mga hidden objects, so click ning view sa menu tab, menu bar. Then check hidden objects. So makita niyo sila. Right click, select right click, then unhide, select unhide.
select and hide. Okay, good. Okay. So next sa top. So nato siya design pod na curve diha. So ato siyang buhaton. Okay, so pili ta double click na to ning. And then magbuhat ta karon og rectangle. So buhat ta rectangle. Click, drag, and then dapat mag-along ta sa blue pero okay, good. Wait lang, hindi siya maka-along sa blue. Okay, try na ko buhat o guide diri hanto diha 300 mm by 300 mm. Enter. Bali. Ay, wait lang. Only 300 mm. Okay. 300 mm. Rectangle. Para sa, oops. Okay. Okay, di siya pwede magbuhat. Okay. Kung di siya pwede makabuhat, rectangle sa taas. Okay? Okay lang. Gamit na kag pencil tool or line tool. Click na to sa kanto. Then drag along the red axis. Then type 300 mm. Enter. Okay? So next na po, ato ka dire sa guide. Along the green axis. Dapat naging ka sa guide. Nakapatong. So para sure ka, pwede mo, sure nimo nga nasa green axis siya or click ka o ay press left click, left arrow key para maka-left automatically. Then pwede mo i-click ang guide o kaya mag 300 mm. Okay. Then next, sa pagkalinya, click para mahuman na ang ato square. Okay? So, pwede na ta mag-arc. Then arc. Arc ta, click. Make sure lang na nata sa blue axis. Okay? Okay? Click, click, then click. Okay, kung naka sa green axis, may tabuan na, sa taas siya. Okay, nasa taas. Okay. So, blue axis, click, click, then click. And then, kay flat man siya, pwede siya delete. Delete, the face, the lines, delete, click, delete. And then now, pwede na ka mag-extrude or pull push. Then, i-target nimo ang so, pag mapansin nimo, nabangag ba siya? Okay, pwede ka mag-control Z. And then, next, click, drag, and then, pindot ang control. Yeah. Okay. Na siya ikuan. Nakabaliktad lang siya. So, kung makita kag blue sa imong mga designs, kailangan nimo siya click, right click, then reverse face. Kaya kung naka-reverse, kung baliktad yung face mo, dili mo gana imong materials. Okay, then good. Okay. Okay. So karon sa wall na pud ta. Okay. Para wall. So okay. So estimate na to diri ako nanta. Dia. Okay. So double click para ma-edit ang wall. So what a guide karon. Guide diri gikan sa 1000 no dito diri click then ang tag 150 1500 I mean mm na guide. Okay, para siya pero wala man siya line, make sure diri ala. Kung sa kanto ka mag-click magud ana wala siya line. Okay, dito sa mga flat edges click drag para na line 1500 mm. Okay, okay lang. Oh, okay, mali. Ako na kayo. Click 1,200. 1,200. Okay, much better. Okay. So, karon mag-draw ta og line. So, intersection, click along sa blue axis. Click lang ka og 1,000 mm, enter.
Then sa red axis 1000 mm yapon. Then pababa along sa blue axis 800 mm. And then diri sa red axis 1700 mm. Inter ay taas lang kayo. Again diri click sa 1600 mm. Enter. Then down. Okay. So muna siya tong kani white na wall. Okay. So buhat na punta og mga arcs. So gamit tag square or rectangle tool. Okay. 200 mm by 200 mm. Okay. Kailangan jud nato square ang buhaton sa arc kay para uniform ang atong arc. Okay, delete. Okay. Next, rectangle tool 200 mm kama 200 mm. Then arc tool. So na dyan, na sila? Click, wait lang. Click. Nana sila? Then click. Sige, ako sa ko, lumay lang dyan niya, ha? Click. Sige, ako sa ko. 200 mm kama 200 mm kama enter. Click, wait lang, click, then okay, 200 mm kama 200 mm, enter. Then click, then click. Okay, then remove again ang lines na dili gamit. Okay. Buat the rectangle tool 200 mm sama 200 mm. Okay. Square again 200 mm kama 200. Then remove the lines na dili kailangan. Click. Okay. Try na itong sunilaan. Wait. Delete. Okay. Then pull, push, click, then drag, face. Okay. So, nabuhat na siya. Okay. Then, second wall, click, double click, square 200 by 200, 200 mm by 200 mm. Enter. Then, arc, click, then click, delete. Okay. There is a wall. Ikas nga wall, pwede tayo magbuhat dara. Okay. Wall. Click. Then push 100 mm. Enter. Okay. Then triple click, then make group.
make group. Wait lang, right click, make group. And then, naalis siya, sobra. Okay. So, double click. Buhat lang tag arc. Okay, arc. Square. 300 mm. Or wait lang. Pwede tayo mag-draw diretso. Gamit na kaning 3-point arc. Click, then drag. Wait. Click. Drag. Baliktad siya. Okay. Isod ta. Wait lang. Okay, ito na. May kulang siya. Okay, yun na lang. Select ang duha ka shape. So, select. Gamit tag boolean. Then, gamit ka og split. Click. Then, itong isa ka shape. Okay. Uy. Pwede. Okay, hindi siya pwede. Kaya siya. Okay. It's good. Okay. Buhat na ito arc. 2-point arc. 2-point arc. Double click ang wall. Then arc. 2-point arc. Okay, ito na. Okay. Then pull push. Okay. Oops. Okay. And goods. Yan sa box. Diri okay, pwede na ka magbuhat ng rectangle. Rectangle. Okay, so 900 by 500. 900 mm by 500 mm. Okay. Then, ito siya ang extrude. Okay, sa design, 800 mm. Okay, then arcs. Square again, square 200 mm by 200 mm. Dako na kayo, 100 na lang. 100 mm by 100 mm. Ay. Okay, next. 100 mm by 100 mm. 100 by 100 mm. Wait, mali. So ito siya. Okay, click. Wait, click, drag. 100 mm by 100 mm. 100 mm, 100 mm. Enter. Okay. Then arcs. Click, click, then click. Click, click, then click.
click, click, then click, and click, click, then click. Then next, ito siyang i-full push. Oops. Okay. Oops. Full push. And then next, remove na to ang lines. Then enters offset para sa inner line 100. Ako na kayo 50 mm. Enter. Okay. Then buhat ang square. Okay. So buhat a guide. Estimated. Click, drag. Okay, 500. 500 is good. 500. Okay. So buhat a lag. Kena. Yeah. Okay. Okay. 120 by 500. And then next, mag-rounded na po ka. Dire. Rounded, square. Kung ano sila, mga 20. 20. Okay, good. 20 by 20 mm. Okay. 20 by 20 mm. And rounded arc. Click, click, click. Click, click, click. Then delete delete appeal na lines. Delete lines, delete. Delete, delete, delete. Select, delete, select, delete. Then select, delete. Okay, then pwede tayo mag-pull push or extrude. 20. And then, okay. And done. Okay. Make sure na naka-group ni. So, triple click, may group.